दउची तो टिके चिंता करी देखंतु नित्यता सदा सर्वदा स्वर्गरे ऊपरे रहिबा पई हमकु केते त्याग करबा पड़िबो केते समर्पण करबा पड़िबो। ईश्वर को राज्य एते सहज नुहे मो प्रिय लोक माने आमे जदि ईश्वर को सहित राजत्व करबा पई चाहूचु तांको सहित रहिबा पई चाहूचु ताहेले निजकु संपूर्ण त्याग करिवार सिकंतु। हालेलुया। गोटे जगार एमती कन्वेंशन होतिला चेन्नई रे। कन्वेंशन रे विदेश रु पालक माने आसीथिले हेले विदेश रु जो पालक आसीथिले तांको पई जो रहिबा जगह व्यवस्था हेइथिला सेटार कौन है जड़े छोट पालक से सेट हो जाइछन्ति शुणुच तो हालेलुया। से छोट पालक को कहला विदेश रु पालक आछन्ति आपण टिके बेड टिके छाड़िले भल हुंता। से कौन कहले मु कौन पालक नहीं प्रेज द लॉर्ड मु कौन प्रभुंकर दास तांको कहले स्वर्ग परी जगह को जीवा पई हेले जदि छोट खट को त्याग करि पारु न ए महिमार सेवा तमे करी पारिबो। हालेलुया। मो प्रिय प्रभु को लोक माने अंतिम समय लोक माने आत्म प्रिय हेबे निजकु भल पाइबे निजर सुख को भल पाइबे निजर प्रशंसा को भल पाइबे निज शरीर को भल पाइबे निजर पेट को भल पाइबे निज पाई भल पाइबा को आग्रह प्रकाश करिवे। ता होची अंतिम समय लोक माने आउ अंतिम समय रे आमे माने मध्य अछु। सेति पई यीशु कहले काल संपूर्ण हेलानी मन परिवर्तन कर बोली कहले आमर स्व इच्छा रु फेरिबा दरकार आम निज अभिलाष रु फेरिबा दरकार। ईश्वर को वाक्य कहे गीत संगीता 19:20 वाक्य रे लेखा अछि मते सेई भयर विषय से विषय सुनिला परे मु भयभीत हे थरुची बोली लेखक कहउचंती। हां 19:20 सर्वदा तुम 19:20 हां तुम भय सकाशे मो शरीर कंपित हुए तुम भय सकाशु मोर शरीर कंपित हुए और तुम शासन विषय रे मु भीत हुए मु तुम शासन विषय रे भीत हुए। मो प्रिय लोक माने आमे ईश्वर को शासन रे अछु तो ईश्वर को वाक्य प्रमाणे अछु तो ईश्वर को आज्ञा प्रमाणे अछु तो मु तुम शासन विषय रे सुनिले भीत हुए। कारण अंतिम समय रे प्रत्येक व्यक्ति निज निज को जागृत करिबा दरकार। कारण निज निज स्वभाव रे से माने बंचंती ईश्वर को कथा मानंती नाही ईश्वर को वाक्य मानंती नाही ईश्वर को पछरे चलंती नाही से मानन कोठारे आत्मा न थाए बोली ईश्वर को वाक्य कहे। अंतिम समय लोक मान कोठारे जो माने निज स्व इच्छा रे बंचंती निज को प्रकाश करि थांती से मान कोठारे आत्मा रहे नाही। जिउदार पत्री 1:19 वाक्य रे लेखा अछि जिउदार पत्री 1:19 वाक्य लेखा अछि जदि तुम ठारे दल भेद अछि ग्रुपिजियम अछि दल मत ए प्रकार ग्रुप अछि ताहले मने रखिबा दरकार ईश्वर को आत्मा तुम ठारे नाही। एति पई समय को जानी फेरी ईश्वर को राज्य को प्रस्तुत होतिबार अछि। हां से माने दलभेद सृष्टि करंती से माने सांसारिक मना और ईश्वर को आत्मा विहीन ईश्वर को आत्मा नथिबो से मान को ठारे जदि जाठारे ईश्वर को आत्मा नाही से ईश्वर को कष्ट को जानी परिबो नाही। जदि ईश्वर को आत्मा नहीं क्रूसर विषय जानी परिबो नाही ईश्वर को आत्मा नहीं पुनरुत्थान विषय को जानी परिबो नाही आगमनर विषय को मध्य जानी परिबो नाही। सो मो प्रिय लोक माने ईश्वर को आत्मा सहित चाली चलन करिबा पई ईश्वर को सहित गमनागमन करिबा पई समय को जानिबा बुद्धिमान हबा आमे समय को जानी निद्रारु उठिबा दरकार बोली पाउलो कहउचंती प्रभुंकर वाक्य रे रोमियो 13:11 रे समय को जानतु आउ समय रु जानिला परे आउ निद्रारु उठंतु। पुणी एबे तुम मानकर निद्रारु जागृत हेबार समय एई समय तुमनको निद्रारु जागृत हेबार समय
ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହଁ ଏହା ଜାଣି ଏଇ ସବୁ କର। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସମୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ କଣ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛି କି? ନିଦର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଶୋଇଲେ ମତେ ସୁଖ ମିଳୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ସୁଖ ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସୋ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସମୟକୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଉଠିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସମୟକୁ ଜାଣି ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସଚେତନ ହେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି, କାଳ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ବା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ କହିବି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବୋଲେ, ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍ ମାରନ୍ତି, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା କୁହନ୍ତି, ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତି, ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର କଥା କୁହନ୍ତି, ନିଜର ଚାକିରି କଥା କୁହନ୍ତି, ନିଜର ପେନସନ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ଆଡରୁ କହୁନାହିଁ, ବାଇବେଲରେ ଥିବା ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହୁଅଛି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଲୋକ, ଆ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 3:4 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଦୁଃସାହସୀ, ଦାମ୍ଭିକ ହେବେ ଓ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବରଂ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ନ ହୋଇ ବିଳାସକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ସୁଖକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଡମ୍ବରକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରି ଅଛି, ମୁଁ ତାପରି ହେବି, ମୁଁ ସେମିତି ହେବି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 10:12 ଲେଖା ଅଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରନ୍ତି, ତୁଳନା କରନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ତାପରି ହେବି। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ କରିବା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବା ସେଲଫିଶ ଅଟନ୍ତି। ହଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣାକୁ ଗଣନା ବା ତୁଳନା କରିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସ କରୁନାହୁଁ। ଆଉ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଆପଣା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାର ପରିମାଣ ଓ ଆପଣା ସହିତ ଆପଣାର ତୁଳନା କରି ନିର୍ବୋଧତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ଲୋକମାନେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଲୋକମାନେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ, ତାହାକୁ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଅଛି। କଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଅଛି କି? କଣ ମୋଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଲେଶ ଦେଖାଯାଉଅଛି କି? କଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାରକୁ ନିଜସ୍ୱ କରିଅଛି କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ କରି ଏମାନେ ମୂର୍ଖତା ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରୁ, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ବେଶୀ ଚାହିଁଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ଦୀନତାର ନମ୍ରତାର ସହିତ ସମୟକୁ ଜାଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ହିତୋପଦେଶ 27:2 ବାକ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା ଆମେ କରିଲେ ଚଳିବ, ଅନ୍ୟ ଆମର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହଁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ମାତ୍ର ତୁମର ନିଜ ମୁଖ ତାହା ନ କରୁ।